हेलो एवरीबॉडी, एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। स्ट्रक्चर क्या है? इन द वेक ऑफ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा और फिर जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, हर एग्जाम्पल में एक या एक से ज्यादा न्यू वर्ड आपको पढ़ा कर जाऊंगा। इससे पहले भी मैं कोई 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर अपलोड किए हैं। स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ाना नहीं है, स्ट्रक्चर पढ़ाना बताना तो एक बहाना है। असल काम क्या है? एग्जाम्पल में नए नए वर्ड आपको समझाना है, वही पर्पस है। वरना स्ट्रक्चर, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, इसको तो बंदा 30 सेकंड में वी कैन एक्सप्लेन इट, लेकिन जब एग्जाम्पल देखेंगे आप भी बोलेंगे कि हाँ, हर एग्जाम्पल में हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? इन द वेक ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? इन रिस्पॉन्स टू समथिंग या आफ्टर समथिंग। यानी अगर आपकी लोकल जुबान यानी उर्दू और हिंदी में देखें कि किसी चीज के नतीजे में या किसी चीज के बाद, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन आप एग्जांपल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देख लें, इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर एवर। भाई, वर्ल्ड चेंज फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो गई। इन द वेक ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स के ऐसी वबा जो पूरी दुनिया में फैल जाए या पूरे यानी मुल्क में फैली हो, वो वबा पेंडेमिक होगी। एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स के वबा हो लेकिन कुछ शहर में, मुल्क की कुछ सिटीज में, यानी एक सूबे में हो या दो सूबे में हो, तो वहां एपिडेमिक। जब पेंडेमिक मीन्स द होल कंट्री इज इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब जैसे घिर जाना, उसको सराउंड कर जाना। तो अब इसका मतलब आप क्या लेंगे? इन द वेक ऑफ पेंडेमिक मींस के पेंडेमिक के बाद या पेंडेमिक के नतीजे में द वर्ल्ड चेंज फॉर एवर, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि शी री एवेल्युएटेड हर प्रायोरिटीज इन द वेक ऑफ हर हेल्थ स्केयर। ये स्केयर है, ये केयर नहीं, हेल्थ स्केयर। तो सबसे इसमें पहला जो वर्ड यूज मैंने किया है री एवेल्युएटेड। स्ट्रक्चर तो पढ़ा रहा हूं, साथ साथ वर्ड भी देखें। री एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब होता है जायजा लेना, छानबीन करना। एवेल्युएशन सुना होगा, एवेल्युएट। तो ये है री एवेल्युएट, दोबारा छानबीन करना, दोबारा जायजा लेना। अब हर प्रायोरिटीज, प्रियोरिटी नहीं, प्रायोरिटी। ये वर्ड प्रायोरिटाइज से निकला है। प्रायोरिटाइज तरजीह देना, प्रायोरिटीज तरजीहात, यानी उसने अपनी तरजीहात का दोबारा जायजा लिया। इन द वेक ऑफ हर हेल्थ स्केयर मीन्स के सेहत के डर से, सेहत के खौफ से, यानी उसकी सेहत खराब हो रही थी तो उसने देखा कि मैं क्या क्या ऐसी चीजें खा रहा हूं, उन तमाम प्रायोरिटीज जो तमाम उसकी तरजीहात हो सकता है वो बिरयानी कौरमा, ये सारी उसकी तरजीहात हो, उनका दोबारा उसने जायजा लिया। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। द कम्युनिटी केम टुगेदर इन द वेक ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब द कम्युनिटी मीन्स के मोहल्ले वाले लोग, कम्युनिटी एक खास कम्युनिटी होती है, मोहल्ले के लोग केम टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होकर आए। इन द वेक ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मीन कुदरती, जो है ना इंसान के हाथ में ना, तो कुदरत की तरफ से आए। डिजास्टर मीन आफात, आफात या तबाही, जो कुदरती आफात के नतीजे में या कुदरती आफात के बाद द कम्युनिटी केम टुगेदर, जो पूरा मोहल्ला था वो एक साथ होकर आया। यानी कि कोई ना कोई वहां फ्लड या कुछ ना कुछ आया तो वहां सारे मसले मसाइल पैदा हो गए। उसके बाद सारे मोहल्ले वाले एक साथ आए और उन्होंने एक दोबारा हो सकता है उस सिटी को बिल्ड किया हो सकता है कुछ ना कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया हो। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि द टीम्स मोरल वाज बूस्टेड इन द वेक ऑफ देयर विक्ट्री। तो ये विक्ट्री मींस जीत, जीत के बाद या जीतने के नतीजे में, जीत के नतीजे में या जीत के बाद द टीम्स मोरल। एक होता है मोरल, मोरल मीन अखलाक, यानी अखलाक जैसे एथिक्स होते हैं, एथिक्स, TH एथिक्स। तो ये मोरल, ये है मोरल, इसको आपने पढ़ना है मोरल। मोरल मीन एतमाद। द टीम्स मोरल, जो टीम का कॉन्फिडेंस था, वाज बूस्टेड, वो बढ़ गया। इन द वेक ऑफ देयर विक्ट्री, उनके जीत के नतीजे में या उनकी जीत के बाद। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। He struggles to cope with his emotion in the wake of divorce. Means divorce के बाद he struggles, उसने struggle की, जद्दोजहद की, कोशिश की, to cope with his emotions. Cope means होता है निमटना, किसी के साथ निमटना, किसी अपने जो मसाइल होते हैं उनको सुलझाना, उनका सामना करना। कोप अप भी सुना होगा, कोप विद इमोशंस, जो उसके जज्बात से उसने निमटा। इन द वेक ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद या डाइवोर्स के नतीजे में।
ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دی انوائرمنٹ, دا نہیں کیونکہ انوائرمنٹ کا ساؤنڈ سے نکلا ہے, انوائرمنٹ, تو دا کا ساؤنڈ دا نہیں دی ہوگا. دی انوائرمنٹ واز سیویئرلی impacted in the wake of oil spill. Oil spill means کہ جیسے کہ تیل کا رساؤ, تیل اکثر بہ رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا تیل نکل رہا ہوتا ہے کسی مشین سے یا کسی جگہ سے, یعنی تیل کے رساؤ یا تیل کے نکلنے کے بعد یا اس کے نتیجے میں دی environment was severely, کافی حد تک بہت زیادہ severely impacted, متاثر ہوا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ she learned valuable lessons in the wake of her mistakes. اپنی غلطی کے بعد یا اپنی غلطی کے نتیجے میں she learned valuable lessons. اس نے بڑے اہم سبق آمیز لیسن جو ہے سیکھے after یا in the wake of her mistakes. یہاں learn کا مطلب سیکھنا بھی ہوتا ہے اور learn کا مطلب پتہ چلنا بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ ورڈ سنا ہے کہ I learned some news about you, مجھے چند خبریں پتہ چلنی ہیں تمہارے بارے میں, تو یہاں لرن کا مطلب ہوتا ہے پتہ چلنا. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, the city's infrastructure was damaged in the wake of flood. کہ فلڈ کے نتیجے میں یا فلڈ کے بعد the city's infrastructure میں یعنی یہ تمام عمارات جو آتے ہیں, جو بلڈنگز ہو گئے, سکولز ہو گئے, روڈز ہو گئے, گلیاں ہو گئی, یہ تمام جو ہیں انفراسٹرکچرز میں آتے ہیں. the city's infrastructure, جو سٹی کا انفراسٹرکچر ہے, جو پوری ساخت ہے, وہ ڈیمیج ہوئی, was damaged in the wake of flood. فلڈ کے نتیجے میں یا فلڈ کے بعد. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, he felt a sense of pride in the wake of accomplishments. means کامیابی کے نتیجے میں یا کامیابی کے بعد اس نے فخر محسوس کیا. اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, she found new opportunities in the wake of her job loss. اپنی نوکری کے کھونے کے بعد یا کھونے کے نتیجے میں she found new opportunities. found یہ سیکنڈ فارم ہے, find تھرڈ فارم. find mean تلاش کرنا یا ملنا. اس سے new opportunities, نئے مواقع ملے, نئے مواقع اس نے تلاش کیے in the wake of her job loss. اپنی نوکری کے کھو جانے کے بعد یا اس کے نتیجے میں. ایک اور سینٹنس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ he felt a sense of loss in the wake of her death. مینس کہ اس کی موت کے بعد یا اس کی موت کے نتیجے میں, ہو سکتا ہے کوئی اس کا بہت قریبی ہو, he felt a sense of loss. اسے اپنے نقصان کا احساس ہوا یا وہ افسردہ ہوا, وہ جو ہے پریشان ہوا in the wake of her death, اس کی موت کے نتیجے میں یا اس کی موت کے بعد. تو آپ نے دیکھا اس طرح سے ہم سٹرکچرز جب پڑھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ایگزامپل میں کچھ نئے نئے ورڈ لاتے ہیں تاکہ آپ کا پرپز ہے لرننگ انگلش اینڈ لرننگ نیو ووکیبلریز. تو کیوں نہ بجائے الگ سے ویڈیوز بنانے کے اس طرح کا سٹرکچر بنا کر اس کے سٹرکچر کے ایگزامپل میں نئے نئے ورڈز آپ کو سکھائے جائیں. یہی میرا پرپز ہے. اسی طرح سے میں اوور 100 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں نئے نئے ورڈز, نئے نئے جو ہے ووکیبلری آپ کے لیے لائے جائے. ایک سٹرکچر بہانا ہوتا ہے, نیو ورڈ آپ کو سمجھانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں کہ اگر آپ ہمارے آن لائن اسپوکن کلاس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس میں وی وڈ بی ورکنگ آن یور اسپیکنگ اسکلز, ہم آپ کی اسپیکنگ کو بیٹر کریں گے. وہاں ہم نہیں بولیں گے, آپ بولیں گے. ہم بولنے کا کام یہاں کر رہے ہیں بس. over there you guys are going to speak there.